कुंभ राशि बंधुगण शत्रु मानकर एक नूतन खेल आरंभ हेबाकु जाउछि। सतर्क रुहंतु। एक अत्यंत अशुभ संकेत देखा जाउछि। आपणक जीवन एक बड़ यूटर्न नेबाकु जाउछि। आपणकु शनिंकर कठोर दृष्टिर सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो। आजिर भिडियो को अणदेखा करिबा आपणक जीवनर सबुठारु बड़ भूल हेबो। कारण आज राति 9टारू आरंभ करी 7टी प्रमुख भविष्यवाणी सत्य हेब। एपरी घटना जहा आपणक मन को थराई देब। किंतु जहा हेउना काहेकि आपणक सहित रहिब। एही भिडियो को हालुका भाबरे नेबार भूल करंतु नाही। कारण एही गोटिए भिडियो आपणक रास्तारे एक बड़ विपर्यय को आसीबाकू रोकिब। नचेत आपण शत्रुर षडयंत्र एमिति फसी जिबे जे आपणक टंका संपर्क सब किछि हराइबे एवं आपणक रास्तारे आसुथिबा प्रत्येक सुजोग एवं प्रत्येक पदक्षेप सब किछि आपणक पई भूली जिवो। वर्ष वर्ष धरी आपणक जीवन रे लागि रहिथिबा भय दूर हेबाकू जाउछि। आपणक सहित एपरी एक घटना घटिबाकू जाउछि जहा आपण पूर्वरु केबे अनुभव करि नाहंती। एहा सुनी आपणक मेरुदंडरे कंपन आसीजिव। कारण भगवान शनि आपणक जीवन रे ध्वंस आनिबाकू जाउछंती। से कर्म फलदाता भावरे जनाशुना। तेणु चिंता करंतु नाही। एहा तुमर भाग्य नुहे बरं तुमर कर्म हेब। जदि तुमे भयभीत अनुभव करुछ तेबे तुमे तुमर कार्य उपरे संदेह करुछ। जदि तुमे एही भिडियो रे आत्मविश्वासी मने हुआ तेबे सब किछि ठीक अछि। कारण आगामी 7 दिन आपणक पई साधारण हेब नाही। तुमर जीवन रे एक नूतन मोड़ आसीब। एहा एक नूतन यूटर्न हेब एवं तुमे धरि नेबा उचित जे तुमे वर्ष वर्ष धरि जहा पई आशा करिछ ताहा एबे तुम पाखरे रहिब। किंतु तुमे निजको संशोधन करि नाह। जदि तुमे तुमर भूल गुडी को चिन्हि न पार एवं से गुडी को पुनरावृत्ति करि चल तेबे तुमे तुमर सब किछि हराइब। मु स्पष्ट मनरे कहूछि आजिर भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। कारण आज राति 9टारू आरंभ करी एही घटना निश्चित भावरे तुमर जीवन रे घटिब। गुरुजींक कथा को केही अस्वीकार करि पारिबे नाही। जदि एहा भूल प्रमाणित हुए तेबे मु तुमको जे कोनोसी पुरस्कार देबाको प्रस्तुत। देवी लक्ष्मी स्वयं तुमर द्वार देशरे ठिया होइछंती। केवल प्रवेश करिबाको अपेक्षा करिछंती। किंतु तुमे बारंबार समान भूल करुछ। मु तुमको कहिबी जे तांकु सुजोग काहेकि मिलु नाही। मु तुमको संपूर्ण सत्य प्रकाश करिबाकू जाउछि। जदि देवी लक्ष्मी तुम घर को आसंती तेबे तुमर खाद्य एवं धनर भंडार वृद्धि पाइब। किंतु जदि से चली जाती तेबे तुमे घर घर बुली चलिब। एही भिडियोटी प्रत्येक विवरणी को आपण को बुझाइब एवं मो उपरे विश्वास कर। तुमर कठिन परिश्रमर फल गत किछि वर्ष धरी तुमर प्रयास लोकों को खुशी करिबा पाई तुमर प्रयास समस्तंक इच्छा पूर्ण करिबा एवं तुमर परिवार पाई तुमर बलिदान कोनोसी साधारण कृति नुहे। तुमे जेते खराब दिनर सम्मुखीन होइछ तुमे सर्वदा विश्वास करुथिल जे ईश्वर धैर्यवान। जदि निष्ठुर नुहे तेबे बुझ जे एबे तुमर फल उन्नत हेब। कारण धैर्य सर्वदा मधुर फल देई थाए। तुमे जे द्वंद्वर सम्मुखीन हेउछ शेषरे तुमर सौभाग्य केबे आसीब केबे मोर भाग्य चमकिब मोर भाग्य केबे मजबूत हेब तो आसी जाइछि सेही समय। शनिदेव तुमर विचार करिबे एवं तुम उपरे दृष्टि पकाइबे। जदि तुमे एही भिडियोटी को स्किप करि देउछ तेबे तुमे पूर्ण ज्ञान पाइब नाही। जदि तुमे एहाको अपूर्ण भावरे सुनुछ तेबे लाभ मध्य अपूर्ण रहिब। तेणु बंधुगण भिडियोटी को शेष पर्यंत देख। तुम जीवनर समस्त समस्या समाधान होइजिब। प्रथमे बागेश्वर बालाजींक प्रकृत भक्त माने दयाकरी भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव 3 थर लेखंतु।
आपण जीवन रे सबुबेले गोटिए काम ठीक करिसंती। अगणित कष्ट सत्वे आपण केबे साहस हराई नाहंती। आपण केबे हसिबा बंद करि नाहंती। जेतेबेले आपणक पिता माता हसी थांती, अगणित खराब दिन मध्यरे मध्य आपणक मुहरे एक हस देखा जाए, कारण आपण सबुबेले अन्य मानक पई बंचिछंती। आपण सबुबेले अन्य मानकर भल चिंता करिछंती। आपण सबुबेले अन्य मानक पई भल करिछंती, किंतु आपण प्रत्येक थर विपरीत फल देखुछंती। एबे आपण जेउ मानकर भल करंती से माने आपणक विरुद्ध रे एक नूतन खेल आरंभ करिबाकू जाउछंती। से माने आपणक शत्रु होइछिबे एवं आपणक प्रति अन्याय करिबे। से माने आपणकर शत्रु होइछिबे। टिके सतर्क रुहंतु, कारण देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद निश्चित भावरे तुम उपरे रहिबो, किंतु तुमको सतर्क रहिबाकू पड़िबो। लक्ष्मी केबे आसीबाकू मना करंती नाही। आपणक पाखकू आसुथिबा जे कोनोसी पुरुणा ऋण को स्वेच्छाकृत भावरे ग्रहण करिबाकू पड़िबो। आपणक पाखकू आसुथिबा एवं मीठा कथा कहुथिबा पुरुणा शत्रु को विश्वास करंतु नाही। गुरुजी स्पष्ट भावरे आपणकू चेतावनी देउछंती। मो कथा ध्यान देई सुनंतु। तुम पाखकू अनेक सुंदर सुजोग आसीबाकू जाउची, किंतु शत्रु माने मध्य बढ़िबाकू जाउछंती। जो व्यक्ति सबुबेले तुमको आघात देइछि, जे सबुबेले तुम सहित खेल खेलिछि, से एबे मीठा कथारे एक महान षडयंत्र प्रस्तुत करुछि। तेणु जेउ माने थरे तुमको विश्वासघातकता करिछंती, जेउ माने तुमको ठकिछंती, सेमानंक उपरे विश्वास कर नाही, नचे तुमे बहुत असुविधारे पड़िबो। प्रथमतः जेतेबेले आमे जणे महिला विषय कथा हेउ, आमे तुरंत तांकू आम जीवन रे कोनोसी क्षति हेबार संदेह करूनाहु, किंतु गुरुजी तुमको सतर्क कराउछंती। परिचय रे जणे महिलांक नाम प्रथम देखा जाउची, एवं जदि आमे समाज चारि पाखरे देखु, तेबे आमे देखु जे आजिर महिला माने प्रायतः सेमानंकर शक्ति व्यवहार करी पुरुष मानंकर जीवन नष्ट करुछंती। तुमको बहुत सतर्क रहिबाकू पड़िबो। जदि तुमे जणे लोभी भूल महिलांकर निकटतर हुओ, जदि तुमे सबुबेले निज स्वार्थ पई चिंता कर, तेबे तुमे तुमर जीवनर सबुठारु बड़ भूल करिबो। भविष्यत रे तुमे वर्ष वर्ष जेल बिताइबो। जदि तुमे एही महिलांक सहित कोनोसी संपर्क बजाय रखिबो, तेबे बुझ जे तुमे करिथिबा समस्त भल काम नष्ट होइछिबो। तुमे कोनोसी भल काम पई कोनोसी पुण्य पाइबो नाही, एवं भविष्यत रे तुमे निरंतर दुर्भाग्यर सम्मुखीन हेबो। जदिओ शनिदेव तुम सहित ठिया होइछंती, से कर्म फलदाता, से भल काम को पुरस्कृत करिबे एवं जो माने खराब काम करंती सेमानंकु दंड देबे। मने रख, आजिर दुनिया रे केही अन्य कहा विषय चिंता करंती नाही, एवं तुमे जणे व्यक्ति जे सब बेले समस्तक विषय चिंता करे। तेणु एबेठारु तुमको तुमर जीवन रे एक विराट परिवर्तन करबाकू पड़िबो। तुमको आज निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो जे मोर बापा माँ अछंती एवं मु अछि। मु प्रथमे मो बापा माँ को विषय भाबिबी एवं तापरे निज विषय मु समस्तंको साहाय्य करिबी। मु समस्तंको इच्छा पूरण करिबी, किंतु प्रथमे तुमको निज विषय चिंता करबाकू पड़िबो, कारण लोक माने तुमको शोषण करिछंती। तुमे बहुत दिन धरी असुविधारे पड़िछ। वर्ष आरंभ हेबा दिन ठारू तुमे कोन हासिल करिछ से विषय चिंतित। एते मास बीतीगला, एते सुजोग बीतीगला, तथापि तुमर पकेट रे टंका नहीं, तुमर अकाउंट खाली। समस्त प्रकार समस्या तुमको अपेक्षा करिछि। लोक माने तुमर द्वार को टंका माकिबाकू आसुछंती। एते समय परे मु जहा पाइबार योग्य ताहा काहेकि पाइली नाही, मोर कोन पाइबा उचित। लोक माने प्रायतः तुम विषय नकारात्मक कथा कहती। से माने तुमको निरंतर समालोचना करती, कारण से माने भाबंती जे तुमे दुर्बल।
ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରିଭାଷିତ କରେ। ଗରିବଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ଚାଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଛ। ତୁମେ ସର୍ବଦା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, ସବୁବେଳେ କିଛି ମହାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ। କେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ଖୁସିକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେଇଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ବିଚାର କରିଛ କି ତୁମେ ପ୍ରତି ବଦଳରେ କ'ଣ ପାଇଛ? ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି କହିବି ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜି ରାତି 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଖେଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ମୋର ହୃଦୟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିବି। ଏହି ଜୀବନରେ ମୋର ନିଜ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ଫଳ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଆସେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ଏହା ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତାହା ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ତୁରନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସେତେ ଖୁସି ହେବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୁସି ଥାଏ। ଏପରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନାମକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର। ଏପରି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛ, କାରଣ ତୁମେ ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅନେକ ଥର ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ଫେରସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମଠାରୁ କାମ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ତୁମକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି କଲ? କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ବଡ଼ମାନେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେପରି ଅଛ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତୁମ ଚାରିପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏହା ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତୁମକୁ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, କାରଣ ଶନି ତୁମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ତୁମର କ୍ଷତି କରିବ। ତେଣୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛ। ତୁମକୁ କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ ଏବେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାହୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମର ପ୍ରୟାସରେ ରାହୁ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ଯାହା ତୁମକୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିପତି କରିପାରିବ। ଏହା ତୁମକୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଦୁଇଟି ଲାଭ ହେବ।
ପ୍ରଥମରେ ରାହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁମେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। କାରଣ ଶନିଦେବ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଯିଏ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶନିଙ୍କ କଠୋର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ତାହା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି, ଭଗବାନ ଜବ ଦେତା ହେ ଛପର ଫାड़ କେ ଦେତା ହେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆପଣ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଠିକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏପରି ଭୁଲ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଖୁସି ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବି। ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ। ସେହିପରି ଦେବଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ, ଭଲ ସମୟ କେବେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏସବୁ ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣ କେତେ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ରାଜ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତୁମେ ଏହା କିପରି କରିବ? ତେବେ ଆମର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତୁମେ ଏକ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଣ। ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଅଟ, ତେବେ ତୁମର ଟଙ୍କା ବାକ୍ସରେ ଏକ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଯଦି ତୁମେ ଘରେ କାମ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମର ପର୍ସରେ କିମ୍ବା ତୁମର ଆଲମାରୀରେ ଏକ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱାରା ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ମଜବୁତ ହେବେ। ଦିବ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତୁମର କାମ ଠିକ ଠାକ ହୋଇଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ଠିକ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବା କଥା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଆଉ କଣ ହୋଇପାରେ? କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହସେ ଏବଂ ଖେଳେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର କାମ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଖରାପ ନଜରରେ ପଡ଼ିଯାଅ ଏବଂ ତୁମ ସହିତ ସମାନ କିଛି ଘଟିଛି। କାହାର କଥା ଭୁଲିଗଲ, କେହି ଜଣେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଏହା ବାରମ୍ବାର ଘଟେ, ଯାହା ଘରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଘର ଏକ ଚମତ୍କାର ପରିବେଶରେ ପାଲଟିଯାଏ। ସର୍ବଦା ଝଗଡ଼ା ଏବଂ କଳହ ହୁଏ। ଏହା ବିଷୟରେ ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। କାହାର ଖରାପ ନଜର ତୁମକୁ ଟିକିଏ ବି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ଘରେ କର୍ପୂର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ଜାଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର। ଓಂ ହାಂ ବଗଳାମୁଖୀ ଦେବୀ ନମଃ। ଓಂ ହ୍ଲିಂ ବଗଳାମୁଖୀ ଦେବୀ ନମଃ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଯେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ତୁମର ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର କାମ, ତୁମର ଚାକିରି, ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲ, ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା ପରେ ତୁମେ ଅପାର ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି ଭୁଲ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 3ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି 3ଟି ଭୁଲ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁର ଫାଶରେ ପଡ଼ିବ।
किंतु जदि तुमे एही तीनोटी भूल करिबा बंद करि दियो तेबे विश्वास कर सब किछि ठीक होई जिवो। किंतु ता पूर्वरु मु आपणको कहिबाकू चाहूछि जे एही परि भिडियो तयारी करिबा पई बहुत कठिन परिश्रम करिबाकू पड़े। जदि आपण गुरुजी को भिडियो को केवल गोटे लाइक दियंती तेबे तांकर समस्त कठिन परिश्रम मूल्यवान हेबो। तेबे आपणको केउ प्रथम भूल एड़ाइबा उचित ध्यान देई सुनंतु नचेत आपण राति रे शांति रे सोई पारिबे नाही। आपणको जीवन रे आपणको सबुठारो बड़ निष्पत्ति नेबाको पड़िबो। ए पर्यंत मु अनावश्यक खर्च भूल लोकंक उपरे एवं विभिन्न अजथा कार्य रे बहुत टंका नष्ट करिछि। एबे टंका रोजगार करिबार समय किछि हासिल करिबा पई प्रथमे आपणको आपणक समयर पूर्ण उपयोग करिबाको पड़िबो। जेते पारिबे नीरव रुहंतु एवं केवल आपणक काम उपरे ध्यान दियंतु। किछि लोक आपणको आपणक रास्तारू विच्युत करिबाकू चेष्टा करिबे। सेमाने आपणक मनरे नकारात्मक चिंताधारा पोती आपणको उत्तेजित करिबाकू चेष्टा करिबे। किंतु आपणको एते नीरवरे काम करिबाकू पड़िबो जे आपणकर सफलतार शब्द करिबो। कम कुहंतु एवं अधिक सुनंतु कारण आपणक जीवन रे जहा घटिबाकू जाउछि ताहा आपणक पई बहुत भलो हेबो। किंतु अन्य माने जहा कुहंती ताहा द्वारा प्रभावित होई आपण सब किछि नष्ट करि पारंती। आगामी 7 दिन आपणक जीवनर सबुठारु सुंदर दिन होई पारे। केवल धैर्य रखंतु। लोक माने शीघ्रतारे सब किछि नष्ट करि दियंती। प्रायतः लोक माने भाबंती मु अनेक गुड़िए कार्य एका साथी रे करिबी, मु अधिक टंका रोजगार करिबी, मु अधिक काम पाइबी। किंतु कौन हुए केवल गोटिए नुहे समस्त कार्य नष्ट हो जाए। तुमे तुमर काम रे 4 दिन बिताई पार किंतु मने रख जे तुमको जो सुजोग दिया जाइछि ताहार पूर्ण सदुपयोग करिबाकू हेबो। तुमे जहा कर ताहा एपरि भाबरे कर जहा अन्य मानक हृदय को जितिबो। जदि तुमे जने दोकानी तेबे तुमको निष्ठार सहित काम करिबाकू पड़िबो। जदि तुमे चाकरी करूछ तेबे तुमको तुमर मालिक को खुशी करिबाकू पड़िबो। जदि तुमे घरे काम करूछ तेबे तुमको एते कठिन परिश्रम करिबाकू पड़िबो जे केही तुमको आगको बढ़िबारु रोकी पारिबे नाही। एवं परवर्ती भूलटी तुमे करिबा उचित नुहे। तुमर जीवन को केबे नकारात्मक शक्ति को निमंत्रण कर नाही। अनेक लोक अछंती जे माने समान कथा कहंती मु एहा करि पारिबि नाही, एहा बहुत कष्टकर। अनेक लोक एही कार्य करिबाको चेष्टा करिसंती किंतु केही करि पारिले नाही। जदि तुमे एहा चिंता करिबा छाडी दियो तेबे दिव्य शक्ति माने मध्य तुम उपरे क्रोधित हेबे। दिव्य शक्ति माने तुमको घेरी रहिछंती, तुमको समर्थन करूछंती कारण तुमे जणे दयालु आत्मा। तुमे भोकिला प्राणी को खाद्य देइछ, तुमे कांदुथिबा लोकंक लुह पोछिछ, तुमे समस्तंकर सारथी होइछ, तुमे समस्तंक प्रगति विषय चिंता करिछ। एही कारणरू देवता माने मध्य तुम प्रति दयालु। तुमे निश्चय लक्ष्य करिथिबो जे केतेबेले जेतेबेले तुम सहित किछि खराब घटिबाकू जाए तुमर यात्रा शेष हो जाए, तुमर यात्रा बंद हो जाए, केतेबेले जेतेबेले केही तुमको फासरे पकाइबाकू चेष्टा करंती तुमे नीचे फासरे फसी जाओ। एही परिस्थिति सृष्टि हुए कारण दिव्य शक्ति गुड़िक तुम सहित अछंती एवं तुमे बारंबार नकारात्मक भावरे भाव मु एहा करि पारिबि नाही। जदि तुमे निजे एहा करि पारिबो नाही तेबे तुमे शत्रुर फासरे पड़िजिबो। केवल मने रख जे मु कर्ता नुहे, केवल ईश्वर हेउछंती कर्ता एवं मु केवल एक उपकरण। एही परि भाबरे तुमे सेही जिनिस गुडी को मध्य हासिल करि पारिबो जहाकू केही केबे करि पारि नाहंती। तेनु तुमर मन को सकारात्मक रख। तृतीय भूल जहा तुमे करिबा उचित नुहे एवं एहाकू गुरुजी सबुठारु बड़ भूल बोली कहंती। तृतीय भूल हेउछि तुमर अतीत विषय सबु बेले चिंता करिबा। जो माने निज अतीत को नै चिंता करंती से माने चिड़चिड़ा होई जांती।
ସେମାନେ କେବଳ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏପରି ଭୁଲ କାହିଁକି କଲି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମୋ ସହିତ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଭୁଲ କାହିଁକି କଲି। ଆମେ ଅତୀତରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ। ଗୁରୁଜୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କର। ତୁମେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ଯେ କେହି ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଯେ ତୁମର ସମୟ ସୁନା କଲମରେ ଲେଖାଯିବ। ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ପାଇବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ସମାଧାନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ତୁମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଗଭୀର ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ତୁମେ ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସମାଧାନ ଚେଷ୍ଟା କର, ତେବେ ତୁମର ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସମାଧାନ, ଶନିଦେବ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କର ଏବଂ ସେଠାରେ ବସି ରାମ ନାମ ଜପ କର। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଲାଭ ଦେବ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଚମେଲିର ତେଲ ନିଅ, ସେଥିରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଅ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ସିନ୍ଦୁର ମିଶା ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲେପନ କର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ନାରୀ ଅଟ, ତେବେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛୁଅଁ ନାହିଁ, କାରଣ ନାରୀମାନେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ତୁମେ କେବେ ଶନିଦେବଙ୍କ କଠୋର ଦୃଷ୍ଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନିଦେବ ନିଜେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର। ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ଶରଣରେ ରୁହ ଏବଂ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କ ଶରଣରେ ରୁହ। ଶନିଦେବ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। କେବଳ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ସରଳ ସମାଧାନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ। କେବଳ ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁନିଆ ଏକ ନାଟକ ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ ଚରିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହି ନାଟକ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ବୁଝିବୁ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ। ତେଣୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସମୟ ଦିଅ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଯେତିକି ଦେବ ସେତିକି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏମିତିରେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ଅନେକ ଲୋକ ତୁମର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସାରିଲେଣି। ଶତ୍ରୁ ଏକ ନୂଆ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମର ଜୀବନ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହ ଏବଂ ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍